Assalamualaikum class. How are you today? Welcome to our second session of CCU, Cross Culture Understanding. Oke, kelas kemarin kan kalian udah tahu, you already know what the culture is, It is not the product, ya. Pengertian culture di sini bukan dari produk yang dihasilkannya, tapi lebih ke what it is hidden, ya, behind closed door. What it is hidden, and it is more on the abstract things like belief, customs, habits, values. We can say that culture is an umbrella term which encompasses the social behavior and norm which is found in human societies, and also as well as the knowledge, belief, arts, law, customs, capabilities, habits, and of the individuals of these groups. So when you see this picture, what do you think? Is it weird? How about this? Does this picture offend you? Do you think that it is disgusting? How about this? Do you think that it is shameful? But for them, it is their everyday clothes, they're wearing this every day. So, and how about this? They think that it is yummy. They think that it is delicious. Yeah, but you have different opinion with them, right? I have different opinion with them, but yes, from our point of view, it is disgusting, but for them, we have to understand that for them, it's something delicious. This food, they consider these mouse or mice, yeah, is a delicious food. So if if you think that, wow, this food is so gross, or then you may be guilty of ethnocentrism. What is that? Ethnocentrism. People who are ethnocentric apply their own values in judging the behavior and belief of other people raised in other cultures. Jadi, menilainya berdasarkan nilai kita, ya, nilai budaya kita. Tapi kita juga harus sadar, oh ya, ini we can say that it is disgusting for us, but we have to understand that for them it is not disgusting, it is delicious, right? For them, when they wear that clothes, then it is not, mereka tidak mengenal aurat gitu kan, dan mereka terbiasa dengan pakaian itu, dan saat kita menilai tentang mereka, harusnya kita juga sadar bahwa nilai di mereka itu memang seperti itu. Kita enggak gitu. Jadi harus ada kesadaran itu. Ethnocentrism contributes to social solidarity and a sense of value and community. Ya, ada kebanggaan. Ethnocentrism itu meningkatkan kebanggaan, ya, solidaritas antar sesamanya. Tapi bahayanya, however, it also fuels conflicts, ya. Okay, that's the dangers of ethnocentrism. And when people think that their own organization, their own nation better than the others, their own group better than the other groups, then you might have the ethnocentrism values in your mind. So be careful.
So yes, we have our own values, but we have to understand that they have their own values by, the understanding of, we have different values, then there will be no war, Kalau misalkan kita saling memahami, oke, saya gini, saya tidak suka itu, tapi saya juga menyadari kalau mereka berbeda dengan kita dan kita menghargainya, silakan, gitu kan. Gitu. Mereka, ini kita kayak di Quran juga kan disebutkan agamamu, agamaku, agamaku. Sebenarnya itu nilai dari toleransi, ya, sudah jelas ada di Quran, nilai toleransi. Jadi silahkan, budayamu, budayaku, silahkan. Dan kita juga jangan sampai mocking other people but what they are doing, based on their values. Jadi kita juga jangan menghina berdasarkan ya nilai-nilai kita. Jadi silahkan saling menghargai. Okay, culture is learned behavior. Jadi budaya itu dipelajari ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam society-nya, kelompoknya. Each child goes through a process of enculturation when they grow up in a culture. So children learn by observing the behavior of people in their surrounding, including the recognition of symbols specific to that culture. Okay. Simbol-simbol sekarang makin banyak ya. Apalagi seperti ini nih, simbol McDonald's. Dibiasakan kita melihat simbol-simbol ini, akhirnya it's become, part of us, part of the culture, and ada kan keinginan untuk, masa sih kita belum pernah nyoba McD kan? Okay. Kenapa? Karena banyak simbol-simbol yang tertera di mana-mana, dan akhirnya tanpa disadari, ya kita mengkonsumsi itu merupakan suatu keharusan. So be careful on, so many symbols that you have to be aware that it can, affecting the way we choose something. Yeah. Culture is shared. Culture is an attribute not of individual per se, but of individuals, members of group. Ya, individual sebagai anggota dari suatu kelompok. Culture is transmitted by society. Ya. Jadi budaya itu kita dapatkan dari komunitas kita, dari sekitaran kita. Dan bahkan tontonan pun seperti TV itu sebenarnya ngaruh ya. Tontonan kalian di YouTube misalkan atau di online sekarang kan kalian kalau misalkan TV sudah jarang mungkin ya untuk anak-anak muda sekarang, tapi lebih ke internet ya. Dan tontonan itu mempengaruhi budaya kalian ya, the way you think. Jadi you have to be careful ya on when you seeing things that it can affect your brain ya. Apalagi dengan menonton hal-hal yang negatif, you have to be aware, you have to shielding yourself lah istilahnya, melindungi diri kalian sendiri. Harusnya kalian sadar, oh ya, saya harus get the exposure of positive thing. Kalian harus mendapatkan exposure sebanyak-banyaknya pada hal-hal yang positif and avoid negative thing because it can affect your brain. Enculturation unifies people by providing us with common experience. Jadi, enkulturasi menyatukan manusia itu dengan menyediakan experience, pengalaman yang sama. Okay. Culture is all-encompassing and integrated. So culture envelops each of us and touches every aspect of our life. Culture is systematic and integrated. It is not a random phenomenon.
Cultures teach us to share certain core values that help shape the personality of the individuals within a culture. So, apa yang tadi Miss bilang? Apa yang kalian lihat, meskipun tidak ada di sekitar sini, tontonan, pokoknya yang indera kalian terima, nah itu yang bahaya. Kalian tinggal di, misalkan di Singaparna lah, nilai-nilai kebudayaan di Singaparna seperti apa, tapi kaliannya fokusnya tontonannya ya keluar, ya tentu aja nilai yang kalian dapatkan ya nilai yang apa yang kalian indera kalian terima gitu. So you have to be aware of what's coming to, you know, all 5 senses of yours ya. Nah, tadi ethnocentrism ya. Miss mau tanya nih, tadi malam Miss nonton. I watch apa sih tadi ada 3 kota yang mendapat penghargaan sebagai kota pelajar ya terbaik gitu kan. Yang pertama tuh Semarang kalau nggak salah, Semarang, lalu Solo, lalu the last one is Surabaya. And 3 of them semuanya itu pemimpinnya itu dari partai PDIP. Nah, karena semuanya dari partai PDIP, maka Bu Megawati diundanglah untuk memberikan pidato lah ya. Nah, sayangnya di dalam pidato itu beliau mengatakan kalau Jakarta amburadul. Nah, ini berdasarkan kalian kan anak bahasa ya. Coba nilai kata Jakarta amburadul maksudnya kemana? Silahkan kalian analisis. What is your opinions regarding that? That the words, ya, the praise dan of Megawati ya, kata-kata atau frase Jakarta amburadul itu. Silahkan pelajari dari segi bahasa dan gimana impact-nya ke society, dan itu masuknya ke dalam istilah apa dari yang sudah kita pelajari istilah-istilah kemarin sampai sekarang. Ya, itu tugasnya 1 ya. Terus lagi. Yeah, cultures are dynamic. Rules are meant to be broken. Budaya itu dinamis gitu, bisa ubah nilainya gitu di dalam suatu komunitas. Humans are creative animals and always do not strictly follow the dictates of their culture. Jadi kadang meskipun budayanya seperti ini, tapi mereka bisa berbeda pendapat dengan budayanya sendiri, gitu kan. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan di budaya India ya, budaya India yang Miss tahu sih ada. Kalau dulu kan dijodohin gitu kan, terus harus diterima gitu kan. Nah, tapi ada yang do not follow the rules, dan ada yang berbeda pendapat dan tidak mau gitu kan dijodohkan, misalkan seperti itu contohnya. There is individual interpretation of each aspect of culture that is in part due to family and personal history. Jadi ada interpretasi berbeda dari budaya itu sendiri. Kadang ya kita melihat suatu budaya kita itu dengan interpretasi yang berbeda. Jadi budayanya sama tapi interpretasinya beda. Itu berdasarkan dari pengalaman diri sendiri. Real versus ideal culture. Ya, budaya nyatanya seperti ini, tapi ya tidak ideal kan. But what I call the ideal culture
for me is our religions. My religion, Islam, it is the ideal culture where you cannot. It is. We can say that some of it, it can be dynamic, but it is very. The rules are made not to be broken, right? Ya. Karena sebenarnya dinamis kenapa? Karena dalam Quran misalkan seperti ya. Quran itu turun berdasarkan konteksnya kan, tidak langsung turun langsung set. Enggak. Tapi satu ayat berdasarkan konteks dari apa yang terjadi di sana. Makanya kita butuh tafsir Quran. Kenapa? Karena di sana dijelaskan konteksnya seperti apa. So you have to be careful on, reading the Quranic verses. Kalau kalian berdasarkan hanya terjemahannya saja, bisa jadi kalian salah paham karena di sana ada konteksnya. Bacalah tafsir Quran ya untuk mengetahui itu. Nah, levels of culture. Nah, budaya itu level-levelnya kan beda-beda kemarin. Kata Miss, bahkan kita sebagai manusia itu kan dibedakan menjadi female and male ya, pria dan wanita. Nah, itu pun sudah berbeda culture. Gitu. Nation, learn behavior patterns, belief, values, and institutions shared by the citizen of a nation. Ini budaya berdasarkan negara ya, Indonesia. Lalu budaya berdasarkan nilai global ya, cultural traditions that expand beyond cultural boundaries. Biasanya ini karena ya tontonan yang sama gitu kan. Makin kesini kan makin global. Subculture, different tradition practiced by groups set within a large culture, frequently regionally based. Ya, biasanya kayak Sunda, kayak gitu kan. Jawa, Padang, Batak. Nah, itu subculture. Nah, ini ethnocentrism, cultural relativism, and human rights. Gitu. Bentar. Oh ya, Miss, itu barusan mikir tentang kasus hal yang baru gitu di kita apa? Oh ya, yang lagi viral itu kedatangan Habib Rizik Sihab. Nah, the central government is against Habib Rizik Sihab. I want to know why. Please answer that. And also, the people, the majority of people, so many of them, sebanyak orang-orang yang menyambut Habib Rizik Sihab ya di bandara, dan itu lautan orang penuh sekali. Padahal beliau sudah punya perkara dulu kan, dituduh apa gitu kan, pornografi juga pernah kan dituduh, hal ini macam-macam lah, banyak kasusnya. Tapi ternyata sekarang disambut oleh ribuan orang. Pas kedatangannya berarti banyak yang mencintai beliau. Nah, why do you think that most of the people in Indonesia loves Habib Rizik Sihab? Kenapa? Dua itu pertanyaan sama yang tadi kan, kasus satu sama kasus dua ini. Dan kasus dua ini pertanyaan dua, yaitu kenapa pemerintah pusat is so against ya Habib Rizik Sihab, and kenapa the people, masyarakat, the citizens of Indonesia, people of Indonesian people is it's so dear to Habib Rizik Sihab gitulah. Karena itu masih berhubungan dengan budaya ya, karena perbedaan budaya. Karena yang tahu itu Habib Rizik Sihab itu lebih ke bukan kriminal beliau, tapi hanya berbeda pendapat saja dengan pemerintah pusat. I don't know, but I cannot speak more on these things because
I'm afraid that it can affect your viewpoint ya on this. Jadi Miss tanya dulu pendapat kalian gimana. Oh yeah, the human rights movement suggests that there is a realm of justice and morality that supersedes the practices of many cultures. Jadi human right itu lebih tinggi daripada nilai-nilai budaya gitu kan. Oke, ini human rights, but for me as a Muslim, ya sebagai kalau me sih menilai bahwa my religion Islam is more on any other thing gitu, lebih dari nilai-nilai. Kita bilang part of the culture kan tadi religions, tapi me sendiri sih menyimpan religions itu di atas dari culture itu sendiri. Kalau di sini kan human right yang di atas itu. Tapi Miss bilang bahwa okay, Islam, my religion is above all of all of the values available in the world. Gitu. Kenapa? Karena ini this is from God. Jadi kan ini boleh berbeda pendapat ya. Mereka pendapatnya seperti itu, Miss punya pendapat seperti ini. Menurut Miss, agama itu di atas dari budaya dan segala macam nilai-nilai ya. Karena ini dari Tuhan dan ini juga tidak berseberangan dengan human rights, right? Dan ini sangat the human right is preserved by what it is in the Quran. Jadi Quran itu isinya itu benar-benar memberikan hak dan kewajiban bagi manusia itu dengan sangat seimbang. It's so balanced, you know. Kalau Miss bilang kan ada apa disebutnya wings, left wings, right wings, ya yang Islam is in the center of it. Jadi pertengahan lah kita. Ya segitu aja kelas. Tadi tugasnya jangan lupa ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.